World Environment Day Calm, Clean and Green Energy Plantation Drive kuntu New Reserve Colony Kohima de June 5 din loise tate MPS Subongran Jamir pra ekta impactful address dishe Jamir pra citizens ke nijor laga environmental duties ke reflect kuribole anurodh korise tai laga speech te koise ki naga manukhan do personal hygiene maintain kura nimire jani jai কিন্তু environmental cleanliness আৰু public responsibility উঠাবলে কমজোৰ একটা উলাই যায় নিজৰ কেদো ধ্যান দে কিন্তু আশপাশ জায়গা খানকে নেগলেক্ট কৰিয়ে কুছে তাই প্ৰা গাছ খান পাৰাদাক লাগাই থাকিবলে environment সাফা ৰাখি থাকিবলে আৰু sustainability কে একটা কালচাৰাল আদাত বানাবলে অনুৰোধ কৰিছে ইটো লাগা কনসেপ্ট আমাৰ ক্লিন আৰু গ্ৰীন নাগালেণ্ড Idu concept to hole the whole over the state district idu program chai ase sob jaga ti idu organize kurigina idu kurado amagan naga manu to hole tosra nishina litra daga manu nohoy sapa tage personally our personal hygiene di dole amagan sob si palase but environment laga cleanliness ti dole amagan civic sense ti olo weak ase asol do nijor gao kinaga pal kore sabo pare itu nishina environment amagan osordi ki ase itu bi saba rakibo lage kintu amagan babi ase amar laga pahar di ki moila ase itu to amagan nichor responsibility nathaka nishina itu bra amangi health effect kura nukuribo nishina papikina amagan itu nasai itu bra chi holibi amar osordi kondo sapa kuribole thikase nala hobi rasta di hobi put hole hobi itu amagan la kam ase de koina itu public naga public amar khao pal kuribole kina rakhe ase environment bi naga pal kuri na rakhibo lage idula concept di clean Nagaland do anilose clean to kina ause kole mani idu clean to chi holibi amar Nagaland di landslide hoi jay noliba pani napai jay pani amagan litra nala di ekta summer winter time di tole pani ekdam pia to holibi kabule ulai jay আৰু ইতুকান সব হেলথ তো পিয়া হৈ যায় আমাগান কিমান ক্যান্সার ওলাইছে ব্লাড প্রেসার ওলাইছে আমান ইটু নেচার কি পাল কৰি নসা কারণে ইতুকান পিয়াৰটো সব আই যায় আছে কিলে মানে পানী ভাল খাবলে খাস লাগে আৰু ইটু খাস প্ৰায় আমাঙ্গি পানী দিব লেন্ডস্লাইড নিজাব কারণে খাস লাগে ইটু খাস প্ৰায় ইটু পানী কিমান আই আছে তাই পৰা পানী তো অবজার্ভ কৰিনা মাটি তো বি তাই প্ৰায় কন্ট্রোল করব হলিবি আমান নাগাল্যান্ড হিলি আছে ঠিক ফরেস্ট আছে কইনা ইটো নেচার কি মরম নকরে ইটো পৰা ইটো আমগা নাগা মানু তো হলে ইটো ক্লিন তো অ্যাওয়ারনেস তো বেশি লাগি যায় আছে Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.